بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سونا نہیں، سن رہی ہو نا؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یقین رکھو میں ابھی آتا ہوں۔ سمیر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ ڈری سہمی سے اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وال پر لگی گھڑی 12 بجنے کا اعلان کرنے والی تھی۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی اور وہ بے بس ہو کر نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ اس نے خود کو ایک گھر کے باہر پایا۔ وہ اس جگہ کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ یہاں رہنا اور آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجبور تھی۔ سارا گھر جلا ہوا تھا جس گھر کے باہر وہ موجود تھی۔ باہر کا موسم بھی عجیب تھا۔ ہر چیز قہر آلود نظر آتے ہوئے بھیانک لگ رہی تھی۔ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے سمیر کو پکارا۔ سمیر! وہ واپس آیا تو انم سو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے جگانے لگا۔ انو اپنی آنکھیں کھولو، اٹھو انو، ہوش میں آؤ۔ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر وہ کہاں اٹھنے والی تھی۔ وہ نیم مردہ سی بیڈ پر پڑی تھی۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو تم دونوں وہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ عامل نے کہا، سمجھ گئے نا؟ تم وہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ دیکھو بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے ڈر پر قابو پا گئے تو سمجھو کامیاب ہو گئے۔ یہ خبیث بدروح صرف اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی کڑوا سا چہرہ کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ بہرحال خدا کی مدد شامل حال ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ عامل نے اس کی ہمت بندھائی۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں تیار ہوں، سمیم نے مصمم ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ آخری بار عامل کے بتائے ہوئے طریقے پر غور کیا اور مٹھی میں دبایا سرخ دھاگا دیکھا۔ اس نے آخری بار سوچا، مجھے یہ کرنا ہوگا، آخر کو وہ میری بہن ہے۔ جلدی سے سرخ دھاگا انو کی کلائی پر باندھا اور دوسرا سرا اپنی کلائی پر باندھ لیا اور بیڈ کے کنارے سر ٹکاتے ہی وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ اسی گھر کے اندر موجود تھا۔ اسے ویسی ہی آواز آ رہی تھی جس کا ذکر انم کیا کرتی تھی۔ وہ فوراً جلے ہوئے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ انو کہاں ہو؟ انو سامنے آؤ۔ اس کے ہاتھ میں وہی چاقو تھا جو اس نے اس کی ماں کے پیٹ میں اتارا تھا۔ وہ اسے دیوار پر رگڑتا ہوا ڈھونڈ رہا تھا۔ چاقو کے رگڑنے کی تیز آواز سے انو کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ دونوں ہاتھ کان پر رکھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی مضبوط ضبط کھو رہی تھی۔ انو نے آہستگی سے پکارا، بھیا کہاں ہو؟ کیا کروں، کہاں تلاش کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ نہیں، چھپنا حل نہیں ہے، مجھے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چاقو دیواروں پر رگڑتا وہ پورے گھر میں انو کو تلاش کر رہا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے جلے ہوئے کاٹھ کباڑ کی آڑ میں چھپ کر سمیر اسے تلاش کرنے لگا۔ وہ ایک جگہ کھڑا تھا۔ سمیر ایک لکڑی کے جلے ہوئے بینچ کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا جہاں سے اسے اس کے پیر صاف نظر آ رہے تھے۔
सर तब पैर तक जो देखा तो डर के उसने अपने मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया कि मुबादा चीख न पड़े। वो पूरा जला हुआ था, स्याह चेहरा, उबली हुई आंखें जिनके गिर्द खाल बिल्कुल गायब थी और ज्यादा उसे खौफनाक लग रही थी। उसे मतली होने लगी। बाजू पर पड़े आबले फट चुके थे। गला हुआ गोश्त साफ नजर आ रहा था। कई जगह जिस्म की खाल कट्टी फटी थी। समीर अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाने लगा। कैसे हो मेरे बेटे? अच्छा हुआ तुम भी मिल गए। ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। इससे पहले कि वो मुड़कर देखता, उसकी गर्दन उसके शिकंजे में थी। अभी अभी समीर ने उसके जले बाजू देखे थे। उन्हीं हाथों से वो उसकी गर्दन दबोचेगा, उसने ये सोचा भी नहीं था। तकलीफ और कराहट की कैफियत से दो चार समीर उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो उसे तड़पता देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज सुनकर अन्नू को झटका लगा। इस मनहूस आवाज को वो पहचान गई थी। पहचानती भी कैसे ना, पूरा साल उसने अजियत बर्दाश्त की थी। वो इधर उधर उसे काट कुबाड़ की ओर से खुद को हर मुमकिन तौर पोशीदा रखते हुए ढूंढने लगी। तुम लोगों ने मुझे जला डाला था ना, आज मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं, तुम दोनों देखना। जले हुए शख्स ने समीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारी बहन भी यहाँ है ना? समीर ने घबराकर मुंह फेर लिया। बुला बुला उसे, वो अपनी जली हुई आंखों को फैलाए धारते हुए बोला। अनु अनु तुम खुद चली आओ वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहते हुए वो आखटू का पीछा करने लगा। समीर भी घबरा गया कि धमकी पर अनु खुद को कहीं उसके हवाले न कर दे। सुन रही हो अनु? अब उसने लहजा धीमा करते हुए फटे होंठों पर मुस्कान सजाकर कहा। अनु मेरी प्यारी बच्ची, आ मेरे पास आ। अनु ने अपने भाई को उसकी गिरफ्त में देखा तो सरता पैर लरस गई। वो जले हुए दरवाजे के पीछे मुंह पर हाथ रख के सिसकने लगी। बाबा छोड़ दो मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी हूं मैं आपकी। वो उसकी कलाई मजबूती से पकड़े कमरे की तरफ ले जा रहा था और अन्नू घसीटती हुई उसकी गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने कमरे तक आकर उसे खड़ा किया। चुप, एकदम चुप। तेरी माँ काम करती है, तेरा भाई भी काम करता है, तो तू क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? आज से तू भी काम करेगी। अनु उसका मतलब समझते हुए बंद दरवाजे को देखकर दहल गई। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए बोली, जरा सोचो, अगर मेरी माँ और भाई को पता चल गया तो? जवाबन वो कमीनगी की इंतहा को छूकर मुस्कुराते हुए बोला, कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसी रईस के घर तेरी अम्मा काम करती है। तुझे याद तो है कि एक दफा अपनी माँ के साथ तू उसके घर गई थी अपनी माँ का हाथ बटाने। उसकी बेटी की शादी थी, बस वहीं उसने तुझे देखा था। तेरी माँ से उसने बात भी की, दुबई में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी और तू लोग जो गुर्बत की चक्की में बसते हो उससे भी निजात मिल जाएगी। पर वो हरामजादी नहीं मानी और साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी बात गौर से सुन, तेरी माँ बेवकूफ़ी कर सकती है, मैं नहीं। थोड़ा ताउन कर आज की रात, कल तो फिर मजबूरन वही करना पड़ेगा जो मैं तेरी माँ से कहूँगा। फिर वो इजाज़त देने पर मजबूर होगी क्योंकि और कोई चारा जो नहीं रहेगा। अरे घबरा नहीं, अभी तो तू दुबई भी जाएगी जहाज पर। कभी देखा है जहाज? नहीं ना। अरे पगली, हम अमीर हो जाएंगे। एक लम्हे को वो आने वाले दिनों का ख्वाब देखने लगा। अनु ने हाथ झटका तो होश में आया। आंखें फाड़े क्या देख रही है? आज रात तेरी माँ घर नहीं आएगी और ना ही समीर, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करती जा। देखो अनम, हम कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? उस रईस का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। वो क्या कहते हैं, मॉडल्स। हाँ, वो मॉडल्स ले जाता है दुबई। वहाँ बड़े बड़े खालू में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और खूबसूरत लड़कियों को नौकरी भी दी जाती है। और तू तो है ही इतनी खूबसूरत, है ना खूबसूरत? बस आज तू उसे काबू कर ले, बस फिर देख कैसे वारे न्यारे होते हैं तेरे भी और हम सब के भी। अनम उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। तुम जैसा घटिया शख्स तो कहीं नहीं होगा। तू तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं, बेगैरत शख्स है तू। बहुत बोल रही है तू, कैंची की तरह चलती जुबान काटूं क्या तेरी? ज्यादा बकवास की ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझी? चल आगे। वो उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। सामने एक शख्स टेबल पर पड़ी शराब की बोतल उठा रहा था। उसे देखकर बोतल वहीं रख दी। उसके सरापे पर नजर डालते हुए बोला, कोयले की कान में हीरा, वारे ऊपर वाले तेरे करिश्मे।
وہ اسے چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو انم اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بابا، مجھے اس درندے کے سامنے مت ڈال، رحم کر مجھ پر۔ وہ شخص تیزی سے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انم کے باپ کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس شخص نے کمرے کو بند کیا اور ناپاک نظروں سے انو کو دیکھا۔ ایک زخمی ہرن گدھ کے خطے چڑھ گئی جو اسے نوچتا رہا، گسوٹتا رہا۔ بھیانک راکھ اس کی چادر میں اپنی ہولناک چھاپ چھوڑتی گزرتی چلی گئی۔ وہ ابتر حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ پاس ہی شراب کی وہ بوتل خالی پڑی تھی جو زبردستی اس کے حلق میں انڈیلی گئی تھی۔ دور سے آوازیں آ رہی تھی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی ماں اسے جھنجھوڑتی ہوئی پکار رہی تھی۔ خود پر گزری قیامت کا ایک ایک پل ماں کو بتاتی روتی بلکتی رہی۔ اس کی ماں سکتے کے عالم میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا باتی خان اس حد تک گر جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے نا امید ہو چکی تھی۔ بچوں اور اپنا مضبوط سہارا سمجھنے کی غلطی اتنی بھاری پڑے گی، اس نے اس خوش فہمی میں ناقابل تلافی نقصان اٹھایا۔ مگر اب طوفان گزر چکا تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ نیست و نابود کر گیا تھا۔ میں بے عزت ہو گئی ہوں اماں۔ وہ روتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے والوں کو، اپنے منہ کو نوچتی رہی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا تو انو کی چیخیں سن کر حیران ہوا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی طرف بھاگا۔ سامنے کے منظر پر اسے جھٹکا لگا، دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ باتی، انو کی ماں چیخنے لگی، ہائے میں بیوگی کی چادر میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی تو آج میری عزت تار تار نہ ہوتی، سوتیلے پن کی ہی لاج رکھ لیتا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ سمیر نے چونک کر ماں کو دیکھا، چلتے ہوئے بے حال ہوتی ماں کو تھام لیا۔ سمیر، میری بچی کو کھا گیا، وہ میری بیٹی کا سودا کر دیا بدحسلت نے۔ کیوں شور مچا رہی ہے بدبخت؟ باتی نشے میں لڑکھڑاتا دروازے سے جھانکتے ہوئے بولا۔ اپنا تماشا خود بنا رہی ہے تو۔ شمیم غصے میں اٹھی اور باتی کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تیرے پیٹ کی جھنم بھرنے کو ہم دونوں کافی نہیں تھے جو نے میری معصوم بچی کو بھی دہکتی بھٹی میں جھونک دیا۔ باتی نے غصے سے شمیم کو دیکھا۔ تو نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا؟ ہاتھ ڈالا، شمیم غصے میں چلا کر بولی۔ تیرے خلاف پرچہ کٹواؤں گی میں، دیکھنا جیل میں سڑے گا تو۔ باتی نے جیب سے چاقو نکال کر شمیم کے پیٹ میں اتار دیا۔ شمیم لڑکھڑاتی ہوئی بے یقینی کے عالم میں اسے گھورتی نیچے جا گری۔ اماں، سمیر ماں کو تھام کر انو کو آوازیں دینے لگا۔ انو بے یقینی کی کیفیت میں کبھی ماں کو کبھی باپ کو دیکھنے لگی۔ اماں، کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں تجھے ہاسپٹل لے چلوں گا۔ شمیم نے اکھڑتی سانسوں سے بیٹے کو دیکھا۔ شمیم کا سر سمیر کے بازو پر ڈھلک گیا۔ سمیر نے خوف سے ماں کو دیکھا۔ اماں، اماں اٹھو نا، آنکھیں کھولو اماں، سمیر پکارتا رہا۔ شمیم نے ایک نہ سنی۔ ناٹک کر رہی ہے، اب بھی اٹھ جائے گی تیری ماں۔ سمیر نے ماں کو کمرے کے فرش پر لٹایا، ماں کے پیٹ سے چاقو نکالا اور سرعت سے باتی کے پیٹ میں مار دیا۔ باتی درد سے جھومتے ہوئے گر کر تڑپنے لگا۔ تو نے میری ماں کو مار دیا؟ سمیر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ باتی کو چھڑاتے ہوئے انو کی طرف بھاگا۔ انو سے قریب آ کر چیخنے لگی۔ سمیر نے باتی کا بازو پکڑ کر کھینچا تو باتی نے دوسرے ہاتھ سے انو کو پکڑنا چاہا مگر انو پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن انو کا دوپٹہ باتی کے ہاتھ لگ گیا اور باتی نے کھینچا تو انو نے اتار پھینکا۔ سمیر اسے گھر کے سٹور کی طرف لے گیا۔ باتی انو کا دوپٹہ تھامے خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ چاقو ابھی بھی باتی کے پیٹ میں تھا جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہا تھا۔ سمیر نے اسے سٹور میں پٹھا جہاں وہ ورک شاپ سے لایا کالا تیل لا کر رکھتا تھا جو چولہا جلاتے ہوئے انم استعمال کرتی تھی۔ اکثر گیلی لکڑیاں ہوتی تو ان پر ڈالا کرتی اور وہ آسانی سے جل جاتی۔ دیگر لوگ بھی آگ جلانے کے لیے لیتے تھے جسے وہ سستے دام بیچا کرتے تھے کیونکہ ابھی یہاں گیس نہیں پہنچتی تھی۔ بارشوں میں سوکھی لکڑی ملنا دشوار تھا۔ سمیر نے اسے فرش پر پٹکتے ہوئے کہا، تیرا جرم بہت بڑا ہے اور میں اتنے ظرف کا مالک نہیں کہ تجھے معاف کر دوں۔ میری دنیا اجاڑ دی تو نے۔ انو بھی روتے ہوئے دروازے میں آن کھڑی ہوئی۔ سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور تڑپتے ہوئے باتی کے پاس بیٹھ گیا جو اب آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ہماری عزت، ہماری غیرت پر وار تو کیا، ساتھ ہی ماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اب تیرے زندہ رہنے کا کیا جواب؟ سمیر نے باتی کے پیٹ میں کھومپے چاقو کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود انو کے دوپٹے سے چاقو کو صاف کیا۔
समीर उठा, तेल के डब्बे उठाकर बाती के ऊपर और उसके आसपास गिराने लगा। मुड़कर अन्नू को देखा। अन्नू ने उसका इशारा समझ लिया, मगर फिर भी खड़ी बाती को देखती रही। बाती नीम मुर्दा हालत में देख रहा था। सिसकते हुए अन्नू को मदद तलब नजरों से देखने लगा। अन्नू को खुद पर बीती क़यामत का पल पल याद आने लगा। वो वहां से चली गई। समीर उसे तड़पता हुआ देखता रहा। अन्नू पलटी तो उसके हाथ में माचिस थी, जो उसने समीर की तरफ बढ़ाई, लेकिन समीर ने नहीं ली। अन्नू ने समीर को देखते हुए माचिस में से तीली निकालकर आग जलाई और गिरे हुए तेल पर फेंक दी, तो तेल ने आग पकड़ ली और आग तेजी से फैलती चली गई। बाती नीमवा आंखों से आग देख रहा था। उसका जहन तारीकी में डूब गया। समीर अन्नी को लिए बाहर आ गया। दोनों स्टोर के दरवाजे से बाती को जलता देखकर माँ के पास आए, जो उन्हें छोड़कर मुल्के अदम की राही बन बैठी थी। पुलिस आई, कार्रवाई शुरू कर दी। समीर ने पुलिस को बताया कि उसका बाप शराबी था, उसकी मां को कत्ल करके घर को आग लगा दी, जिसमें वो खुद भी जल मरा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वाज़ेह था कि बाती को चाकू मारा गया है, मगर समीर और अनम अपने बयान पर डटे रहे कि बाती हाद ने खुदकुशी की है। समीर और अन्नू पुलिस की हिरासत में कुछ माह रहे, मगर कुछ साबित न हुआ। 6 माह बाद जेल से रिहाई शाम के वक्त हुई और अपने घर के अलावा रात गुजारने का चारा भी नहीं था। यूं दोनों बहन भाई घर लौटे। अपने जले घर के सामने खड़े सोचने लगे, रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। मोहल्लेदारों में से तो इस वक्त कोई दरवाजा भी नहीं खोलेगा। सुबह उस्ताद से रिहाइश का बंदोबस्त करने का कहता हूँ। समीर अन्नू का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। अन्नू घबराई सी समीर के साथ चलने लगी। अजीब सा खौफ उसके जिस्म में सुरायत कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। चांद की रोशनी पूरे घर में फैली थी। छतों से बेनियाज कमरों में कहीं कहीं अंधेरा बिल्कुल ज्यादा था। दोनों कदरे साफ जगह दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। कितनी ही यादें उनके सामने रक्सा थी। न जाने कब माँ की याद से लिपटे नींद की आगोश में चले गए। अन्नू, अन्नू, ये आवाज तो अब्बा की है। अन्नू को बाप की आवाज दूर से आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आने लगी। आवाज के साथ साथ किसी चीज के खुरचने की आवाज ज्यादा आने लगी। उसने घबराकर अपने आसपास देखा। वो वहीं खड़ी थी जहां उसने अब्बा को जलाया था। घबराकर बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। वो इधर उधर भागती दीवारों से टकराने लगी। अनु, कहाँ भाग रही हो? हबासत से मुस्कुराता बाप एक जगह खड़ा अनु को देख रहा था। अनु ने चांद की रोशनी में अब्बा को देखा। उसका स्याह वजूद मुकम्मल तौर पर जल चुका था। कहीं कहीं तो खाल लटक रही थी। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। मुकम्मल खामोशी छा गई। अनम ने आंखें खोली तो सामने अब्बा की उबली आंखें देखकर चीख पड़ी। गिरते पड़ते जो दरवाजा देखा तो भागकर बाहर निकली। अब्बा की हंसी उसे अपने पीछे सुनाई देने लगी। भैया, भैया कहाँ हो? बचा लो मुझे। अनम उसे पुकारती रही, मगर समीर सोया रहा। बाती हंसता हुआ आया और फिर से उसे पकड़कर अनम शोर मचाती रही। वो उसे घसीटता हुआ स्टोर में ले गया। अनम ने उसकी उंगलियों में अपने दुपट्टे का जला हुआ कुछ हिस्सा और चाकू देखा। अचानक अनम को झटका लगा। अनम, अनम उठो। समीर उसे कब से आवाजें दे रहा था, मगर अनम तो घोड़े बेचकर सोई हुई थी। समीर की आवाज पर उठी तो समीर उसे जगा रहा था। वो उठते ही इधर उधर देखने लगी। भैया, भैया अब्बा जिंदा हैं, यहाँ से चलो भैया, वो मुझे मारना चाहता है। वो डरी सहमी समीर को बताने लगी। मेरी बात का यकीन करें भैया, अब्बा जिंदा है। अनम, अब्बा मर चुका है। क्या हो गया है तुम्हें? चलो, अच्छा चलो यहाँ से। समीर के कहते ही अनम उठी और भागकर वहां से बाहर निकल गई। अरे रुको तो। समीर भी पीछे दौड़ा। बमुश्किल उसे बाजू से पकड़कर बोला, क्या पागलपन है अनम? क्यों तमाशा बना रही हो? मेरी बात का यकीन करो भाई, मैंने अब्बा को देखा था। अब्बा ने मुझे मारने की कोशिश भी की। अच्छा बस चलो यहाँ से। शायद अनम भी उस वाक़े को भुला नहीं सकी थी। समीर सोचने लगा, मुझे कहीं और रहने का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो इन असरात के असर से निकल आए। इस घर को बेच देता हूँ। समीर ने फिर वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया और किराए पर मकान भी हासिल कर लिया। समीर अब बेफिक्र था कि अब अनम इस वाक़े को भूल जाएगी, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। चंद दिन गुजरे तो अनम ने उसे बताया कि अब्बा को देखती है जो बदला लेने की बात करता है। समीर ने उसे काफी समझाया कि बुरे वक्त को भूल जा, मगर अनम की हालत ना बदली। समीर उसे दिमागी मरीज समझने लगा। फिर एक दिन समीर ने अपना मसला अपने उस्ताद से डिस्कस किया, जिसने कामिल के बारे में उसे जाने का मशवरा दिया।
समीर ने आमिर को बताया, हालात से आगाह किया। आमिर ने उसे बताया कि अनम सच कह रही है। जब तुम्हारे बाप की मौत हुई तो अनम की कोई ना कोई इस्तेमालशुदा चीज उसके पास थी और बदले की नीयत भी थी। अब उसी इस्तेमालशुदा चीज के जरिए वो इसे तंग कर रहा है। जिस तरह वो ख्वाब में आता है, उसी इस्तेमालशुदा चीज से उसकी रूह बांधना चाहता है। अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि अनम को जगा दिया जाता था एंड उसी वक्त जब वो उसे बांधना चाहता था। लेकिन जिस दिन उसने इसे बांध लिया तो अनम तब तक नहीं जागेगी जब तक वो इसे आज़ाद नहीं करता, और इसी हालत में वो मर भी सकती है। समीर ये हकीकत सुनकर काफ़ी परेशान था। ऐसा कैसे मुमकिन है? समीर सोचने लगा। आमिर ने उसकी मुश्किल भांपते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत सारे वाकयात हमारी अक्लो हिर्द मानने से इनकारी है, मगर ऐसा होता है। नेकी और बदी की जंग ता क़यामत जारी रहेगी। इसका हल यही है, जब अनम को वो दिखाई दे तो वो देखे उसके पास उसकी वो कौन सी चीज है जिसके जरिए वो तंग कर रहा है। उससे वो चीज लेनी है, तभी छुटकारा मुमकिन है। बस एक बात का ख्याल रखे, अपना दिफा करे उसकी गिरफ्त से बचने के लिए। समीर ने अनम को आमिर की बात समझाई, उसे जहनी तौर पर तैयार किया, मगर अनम खौफजदा थी। अनम अपने खौफ पर काबू ना पा सकी और हर रात में नाकामी का सामना करना पड़ता। आमिर ने एक आखिरी हल बताया समीर को और एक डोरी दम करके दी कि जब अनम सोए तो डोरी अपने ख्वाब से जुड़ जाएंगे और तुम वो चीज उससे ले लेना जो अनम उसे जोड़ रही है। तू तो नहीं मानेगी। बाती उसे मतलाशी नजर से खोजते हुए समीर को अजियत दे रहा था। समीर उसकी गिरफ्त से निकलने की हर कोशिश नाकाम होते देखकर हिम्मत हारने लगा। अनम उसकी आवाज पर चौंकी। उसने मुख्तात अंदाज में बाती को देखा जो समीर को गर्दन से दबोचे खड़ा था। अनम ने खौफ से लड़ने का इरादा किया। भाग भाग कर वो थक चुकी थी और उसका भाई उसके सामने तड़प रहा था। वो हर रोज की परेशानी से निकलकर बाती से सामना करने चली आई। छोड़ दो इसे, अनम ने बेखौफी से उसे देखकर कहा। तुम्हारा ये दलेरपन मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर बात यह है कि तुम्हें मेरे करीब आना होगा, इसके बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। अनम ने एक बार फिर उसके जले हाथ में अपने भाई को लटका देखा जो बुरी तरह से तड़प रहा था। अनम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आने लगी। सहर अंगेज सी कैफियत से दो चार वो आगे बढ़ने लगी। चांदनी में उसका कटा पेट, जला वजूद वाज़े तौर नजर आ रहा था। खौफनाक चेहरे पर नजरें गाड़े वो करीब आने लगी। चंद फुट का फासला लंबी मुसाफत पर मुखीत लगने लगा। अनम को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। करीब और करीब होती अनम को सराहन महसूस होने लगी। उसे उसके वजूद से बू आने लगी। फटे आबलू से उसकी खाल का गला गोश्त नजर आया तो उसने मुंह पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर ली और फिर धप की आवाज आई तो घबराकर आवाज की सिम देखा। समीर नीचे गिरा अपनी गर्दन सहला रहा था। इससे पहले कि अनम उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती, उसने खुद को अपने बाप बाती खान की रूह की गिरफ्त में पाया। अनम को खींचते हुए वो ले जाने लगा। अनम चीखती हुई नीचे बैठ गई। वो घसीटते हुए खींचने लगा। अचानक अनम की नजर उसकी जली उंगली पर पड़ी जहां उसके दुपट्टे का छोटा सा टुकड़ा उंगली के गोश्त पर चिपका था। अब्बा, समीर ने खड़े होते हुए उसे पुकारा। वो चलते हुए बिना मुड़े रुका। एक लफ्ज की जंजीर ने जैसे उसके कदम रोक लिए हों। फुर्ती से अनम ने खाती उंगली से दुपट्टे का टुकड़ा खुरच डाला। दुपट्टे का टुकड़ा उंगली के गोश्त से उखड़ गया तो वो चीखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो धुएं की लपेट में आता गया। उसका पूरा वजूद धुएं में तहलील हो गया। अनम और समीर ने घबराकर एक दूसरे को देखा। समीर ने जल्दी से अनम और अपने बाजू पर दमशुदा डोरी को बांधा तो अगले ही पल दोनों बहन भाई अपने कमरे में नींद से जाग गए। अब हमेशा हमेशा के लिए दोनों बहन भाई अपने बाप के इंतकाम से छुटकारा पा चुके थे।